প্ৰেছ লৰ্ড ঈশ্বৰকে ধন্যবাদ দিয়া আছে আজি এইটো চাফা জেগাতে মই খাৰা কৰিবলৈ দিয়াৰ কাৰণে ঈশ্বৰকে বেছি ধন্যবাদ দিয়া আছে আৰু প্ৰগ্ৰাম কমিটি মেডাম ৰিভেন খান মন চৈ কিনা মই নাম তো প্ৰগ্ৰাম দে দালে আখানে তাইখান কে আৰু থেংক ইউ তো জানাই দিয়া আছে এইটো মহিনাটো মই বেছি খুশি একটা মহিনা আছে মই পৃথিৱীত জন্ম হোৱা মহিনা আছে আৰু ঈশ্বৰ লগতে বাপ্তিজম লোৱালা এইটো মহিনাহে আছে এইটো মহিনাটো ঈশ্বৰকে বেছি থেংকছ দিয়া আছে আশীৰ্বাদ বেছি পাইছে এইটো মহিনাটো আগে মহিনা ৰিভাইভেল টাইম দে আৰু মেডামটো এনয়েন্টিং অইন আৰু পানী প্ৰাৰ্থনা কৰে আৰু মই লগতে বেছি আশীৰ্বাদ পাইছে মইতো এইটো চান্দো মে জুন এনেকুৱা টাইম পৰা মই খাচী কৰি কিনে বেছি খাচী এলাৰ্জি খাচী কৰি কিনে আহি থাকিছে আৰু ডক্টৰ বি চাই আৰু ৰিবেলা প্ৰাৰ্থনা বি লয় গৌৰী প্ৰাৰ্থনা কৰে অলপ দিন দাৱাই খাই ল'বি অলপ দিন বান হ'ব আৰু উঠিব অলপ দিন বান হ'ব এনেকুৱা প্ৰাৰ্থনা লৈ দিবি অলপ বান হ'ব এনেকুৱা আহি থাকি না চাৰিব নাপাৰি কিনে থাকে আৰু ৰিভাইভেল টাইম দে এইটো এনয়েন্টিং পানী খাই কিনে একবাৰ পৰা এনেই ষ্টপ কৰিছে মহিলা খাচী তো আগতে ডক্টৰ খান বি মই টিবি বি টেষ্ট কৰিছে চেষ্ট টিবি কিবা এক্সৰে লৈ কিনে বি চাই থাকিছে চব পিছত কিবা নিগেটিভহে পাইছে এইটো ৰিভাইভেল লগা এনয়েন্টিং পানীটো খাই কিনে মহিলা বেমাৰ এইটো খাচিলাটো বান হৈছে এইটো অলপ দিন পিছতে আৰু মতাটো 3 দিন কাৰণে কৰছেত যাইছে বাহাৰে ঘৰতে নাথাকে 2 দিন হোৱা এনেকুৱা ৰাতিৰে মহিলা মাথা বেছি বিষাই আৰু গাঁও বি আচানক পৰা ৰাইট চাইড ফালেতো বেছি বিষাই কিনে থাকিছে আৰু ৰাতি বি ঘুমাব নাপাৰি কিনে মই প্ৰাৰ্থনা কৰি কিনে এনেই থাকে অলপতো 9:30 পৰা ঘুমাৰো 10 অলপ পিছতে উঠিছে আৰু উল্টা বেছি বিষাই কিনে থাকিছে প্ৰাৰ্থনা কৰে তো এনয়েন্টিং পানী প্ৰাৰ্থনা কৰি কিনে থাকে আৰু ধীৰে ধীৰে হৈ কিনে 1 বাজে আধা এনেকুৱা টাইম মতাকে ফোন কৰিছে মই মতালা ফোন বি চুইচ কৰিছে এইটো টাইম এনয়েন্টিং অন্য মহিলা মন আহিছে তো অন্য মইতো প্ৰাৰ্থনা এইটো উঠাই কিনে প্ৰাৰ্থনা একো নকৰে ঈশ্বৰ মহিলা মাথা বিষা খান বেমাৰ খান ঈশ্বৰৰ পৰা লৈ যাইছে ঈশ্বৰৰ পৰা লবি কৈ কিনে মইতো এইটো মাথাৰে ক্ৰছ লগাই থাকিছে আৰু মহিলা হাত বি ক্ৰছ ঈশ্বৰৰ মহিলা দুখ চুখ বেমাৰ খান বি ক্ৰছ বকি কিনে আপুনি ক্ৰছ লৈ যাইছে দে এইটো মহিলা বেমাৰ বি উঠাই দিবি লৈ লবি কৈ কিনে দিয়া একবাৰ বেমাৰ বি ষ্টপ কৰি কিনে ঈশ্বৰ মই লগতে আমেৰিকান এনেকুৱা হিলিং পাইছে খালি এইটো নহয় কিনা মইতো নিচা গিকান খাদো নহয় কাঁচা চাউল খানা বাটনা পাকাই কিনে কাঁচা চাউলটো 2021 এনেকুৱা টাইম বেছি চাউলটো খাই থাকে এনেই এডিক হোৱা নিচিনা মৰ্ণিং প্ৰচুৰ পৰা খাই থাকিব এনেই উঠিয়াৰ লগতে এইটো ফাৰ্ষ্ট ইয়াত আহি থাকিব খাব মৰ্ণিং দিন ৰাতি এনেকুৱা একদম নিচা লগীয়া নিচিনা এইটো খাই থাকে আৰু এইটো পৰা ৰিভেন লগা এইটো লাগেতো ডক্টৰকে বি কৈ কিনে মই খুন বি টেষ্ট কৰিছে তাইখান খুন বি টেষ্ট কৰিছে কি সেইখান একো নাই চাৰিব পাৰিলে আছে চাৰি থাকি বান্ধো নহয় এইটো খাদো এনেকুৱা কৈ নাথাকে আৰু চাৰিব নাপাৰি মই নিজৰ প্ৰাৰ্থনা কৰি লিবি মন দি লিবি একদম চাৰিব নাপাৰি কিনে থাকে আৰু ৰিবেলা বাৰ্থডে দিনতে প্ৰচুৰ তো ব্ৰেকফাষ্ট খিলাইছে আৰু ঘৰত যাই কিনে এইটো ব্ৰেকফাষ্ট খাই কিনে এইটো প্ৰাৰ্থনা বি মই লোৱা নাই একো এইটো চাৰিবলৈ কি খান বিয়া নাই ঘৰত যাই কিনে ঠিক চাউলটো খাবলৈ মন টাইম ঈশ্বৰ আজিৰ পৰা মইতো এইটো ৰিবেলাৰ জন্মদিন বি আছে এইটো পৰা কিবা একটা ৰাখি কিনে এইটো চাৰিবলৈ দিবি না এনেকুৱা মনটো প্ৰাৰ্থনা কৰিছে আজিৰ পৰা চাৰিব মই টেষ্টমনি ৰাখিব কৰে আৰু এইটো দিন পৰা মই চাউল একদম আজি তাক নাখা হৈ কিনে চাৰিছে বেছি দিন এনেকুৱা খাই কিনে থাকে আৰু এইটো বিচাৰিব পাৰিছে ঈশ্বৰকে বেছি ধন্যবাদ দি আছে আৰু মই লাইভ টেষ্টমনি অলপ দিব মই কিনি খাই চৰি চাৰে আহিছে তোলা দাইলা টেষ্টমনি দিব মই 2008 কইমাতে চাদি কৰি কিনে আহিছে মতালা পিছিতে মইতো মতাইতে কাম কৰে আপোনাৰ এতিয়া আহিছে এনেকুৱা কৰি কিনে 2009 বাচ্চা পাইছে 9 বাচ্চা পাই কিনে 10 এনেকুৱা তাকতো একদম মতাবি মই কি খুশি মৰম এনেকুৱা থাকিছে তোলা পিছিতে 10 বাচ্চা খান এক চান আধা এনেকুৱা 2 চান বিনা হৈ কিনে এনেকুৱা মতাটো কামলা জায়গা পৰা শুক্ৰা শুক্ৰী ইয়ত খালা চিপচি যাই কিনে মধু খা নিচা খা চুৰ হৈছে ৰাতি কাম খতম হৈছে কলেজ যাই থাকিব আৰু মধু খাই কিনে ৰাতি আহি থাকিব এইটো টাইমত মই তাই এনেকুৱা বিয়া কাম যাই কিনে কৰে আৰু মই বেছি কান্দে তাই অহা টাইমটো কান্দি থাকে
আৰু তাই আহিকিন ক'ব মই কান্দিছি ক'লে তাই গোচা উঠি থাকিব নাকান্দিবি মই আপুনি কি বেছি মৰম আৰু তাই বিয়া ৰাস্তা যাই কিনে আহি থাকে আৰু মই আপুনি কি বেছি মৰম আছে নাকান্দিবি মই লাগিতে চকুৰ পানী নাগিৰিবি কয় আৰু কোন মাইকীটো এনেকুৱা বিয়া ৰাস্তা যাইলে নাকান্দিব না কান্দি থাকিব আৰু তাই মই কান্দিয়া দেখিছি ক'লে চামান কান বাঙাই থাকিব কি থাকে আইনাক চোৰগিন চোকালা চামান বি ফেলাই দিব কি কান মোবাইল ফেলাই বাঙাই দিব কি কান চব ফেলাই কিনে এনেকুৱা বিয়া বেছি বাৰ এনেকুৱা কৰি কিনে থাকে আৰু বেছি দিন এনেকুৱা কৰি কিনে থাকে আৰু চব মানে অলপ প্ৰাৰ্থনাৰ পৰা ঈশ্বৰ তাইলা মন চুই কিনে চাপনা ধৰিলেবি তাইলা মন ঈশ্বৰৰ পৰা কথা কৈ কিনে তাইলা চাপনা ঈশ্বৰৰ পৰা আহি কিনে তাইকে মাতিছে ঈশ্বৰৰ লগতে কথা কৈছে কৈ নহয় এনেকুৱা বেছি বিয়া ৰাস্তা যাব চাৰ্চ যাব মই ঈশ্বৰ চাপনা দেখিছে কৈ কিনে এইটো চাৰ্চতে যাইছে তাই itu church ta do biswas bin nai moi nika church ja se go do church ja se ro riven pa down piar di che down piar da heavy nika koi te kisi koi che down piar bi jai se tu bi moi la mon da biswas bin nai church ja se down piar ja se tu mi chao ho iman phujur kon church jai thaki bo iman sam de din te manu kan jai to age te de chor ete sam kore itu na jani apra moi la mon da nika kori doubt kori thaki ado motala life nika aste se sab change hori je bichi din na hoi gina আৰু তাইটো জুন লাষ্ট উইক ফালে এনেকৈ চাপনা কৰিছে পাইছে কৈ কিনে যাইছে আৰু এইটো অলপ দিন থাকি কিনে জুলাই ফালেহে তাইটো নি যাই যায় আৰু তাইৰ মনটো চব চেঞ্জ হৈছে দে বাপ্তিজাম ল'ব কৈ কিনে আৰু জুলাই মাইনাৰে তাই বাপ্তিজাম লোৱা টাইমত মই বি যাইছে কেনেকুৱা আছে চাবলৈহে মই যাইছে দে এইটো টাইমত প্ৰাৰ্থনা কিখন কৰিবলৈ একো বি নাজানে ঈশ্বৰৰ কথা বি মই লগতে কোন বি নাপঞ্জী আপোনাৰ একো বি নাজানে এনেকুৱা বাপ্তিজাম লৈ কিনে আহিছে চব mutala biya ki kan adat khan ek bar basa ishopra hatai dise inika hatai na hado aste ase moi bi sona loi tai logo tai do ban hoise age te biya hata moi logote mari adum mari nai jagra ki kan kurigeno moi chuku bi bisi bikai thake basa pa bisi te bisi bikai gin thakise inika tai la adat chai gena ro mon chap change hoi gi chai gen moi bi ishor दुकान आसी ना जाने अपनी मोई मोता अपनी लाइसो दुकान आसी ना जाने मोई भी अपनी ला पीछे आही बो निका कोई था किसे मोता तो और मोई निका इसो लोगों ते आही बो को मोता मोई बिया होइसे कोइले अपनी इसो दु सारी बुना नाई पीछे ते किनिका हो मोई आरो बिया होइसे कोइले निका मोई लोगों ते होती से इतना तो जानी से अपनी लाइसो दुकान आसी मोई ना जाइले भी ना हो नीले भी जानी से अपनी लाई पीछे आही बो निका कोई गन मोई भी itu le apni church jabi ikil kote church jabo baiban puri bi koi gina moi logote baiban bi dise ikil kote church jaise itu pra moi bi mon chui thaki se church ahi gina ro icho mon chui gina thakya ro moi bi time iman na lagi gina itu maina september maina tai july da loise moi bi september da mon chui gina baptism lobo nika decision lobo pari se iman time na icho bi iman time na lagi gina baptism lobo koi thakya to और रिबेन खान प्रार्थना हारो मोताबी कोई थकी जे अपनी गांव मुख चोक तो ना मोरे छोड़ सादो तो मोरे आने से बप्तिस्म लो टाइम अपने ला दुख सुख पृथ्वी ला बीमार समार अगेते वुम्स बीमार खान और चुक्कू बिखा के खान तो ईश्वर लोगों बप्तिस्म लो टाइम सब दिबी ईश्वर लोगों प्रार्थना करिबी और ईश्वर जिंदा हुआ निसना अपनी भी नतुन जन्म पाई दिबे दे निगा प्रार्थना करि दिबी दे कोइना मोताबी moi logote hikai thegise itu nisna moi प्रार्थना करि गिना moi la bemar samar bi ईश्वर logote sab dise aro baptism lo ata indai moi agite ums odai mena bikhai gin thakya chuku bi bikhai gin thakya do ek bar par ईश्वर par sab hatai gina ईश्वर par healing dise aro olop din pisite olop san pisite 2012 te baptism lo se 14 chokra bacha John dise John bukhya time bi antar sound lo ata indai moi la na tita de pator bi chi ase choto bi chi ase phuli gina ase bacha na paile bi tu olai debi ini operation kori no olai debi ini ko se moi khanu bacha pap na pai gina bukhi gin kinika olai thakibo inike doctor ko se ikun hoi olai debi hoi jabo itu photili apni digdar bi hoi thakibo koi thakise ro mota logoti ko se mota do ishor pra operation kore khushi paina ro doctor pro operation korea khushi pai inika hodi se moi ishor pra he operation korea khushi pai ishor logote dibo inika moi bi decision loise decision lo anisna bacha bukhya tande 3 din itole moi khal konunia presenter 3 din fasting lobote koigina fasting lobole jaise ishor pra to be miracle healing paise itula bemar bi healing paise itula
पिछले यारों मैं लोग तो भी बीमार दंगो लिखता है 2017 दे मैं लोग छोटो बच्चा बुखी से बुखिया टाइम तो मनुखन तो बीमार छोड़ से तो मैं लोग गोला तो फुलिया छोड़ से बीमार नाना फुलिया छोड़ तो मनुखन तो साथी खान कौन बात दिखी गन गोला थायरो ला बीमार आज कल बिया बिया ओलाई था कि दे साथी नी चाय था कि भी डॉक्टर जाए कि चेकअप करी भी कोई मन तो दंगो इस पर मैं लोग तो बॉय खान डॉक्टिंग खान एक को भी ध्यान है हो जब साइड तो कोई इस लोग तो दी दिगन फास्टिंग प्रार्थना करिगन था क्या तो बच्चा जन्म हो बोले टाइम दे महिला आमा बस्ती प्राही से आमा बस्ती प्राही के ना ये हम महिला भी मारो चाहिए ना हमारा भी चिकन दिसे मन भी चिकन दिसे महिला एकला छुकरी तो मुड़ी बिला से तो बच्चा पा टाइम ते मुड़ी बताए लबा बना दो ना बच्चा बजनम हुआ पर मुई हिंदू खान दो इनका बियाह की खान बना करे पर तो बच्चा पा टाइम तो महिला छुकरी तो लो बोले ऐसे तो पाएगी ना मुड़ी बोले ऐसे कोई इंदे चिकन दिसे और क्रश खान भी की बे चिकुरी थकी से बच्चा भूखा ला बिना ईश्वर ना जाने आप इनका करे आदो प्रार्थना करे से ईश्वर ना जाने कि हमारे इनका करे से माँ दीवी इनका प्रार्थना करे आदो हमार भी चिकन दे अपना हॉस्पिटल में भी एक बार भी ना साधो छाई थकी से और चेकअप जाए से चेकअप जा दो बच्चा पापी से है छाई दीवी इको न है इनका को आदो मोई बच्चा भी ऑपरेशन करेंगे पाइसे अकेला बच्चा दुईटा भी ऑपरेशन करेंगे पाइसे तीनटा खला भी ऑपरेशन करेंगे पाइसे ऑपरेशन करेंगे पार चेकअप फास्ट चेकअप जाबले टाइम डॉक्टर जा दो ऑपरेशन करी भी तो ओला बहे लगे तो बीमार होइनिका थायरॉइड तो ओलाई से और टेस्ट करिबले पाथाइ से टेस्ट करिया टाइम दो और कैंसर इतुला है बीमार मोय लोगते पाइसे ओले भी तुलो बीमार पाइले भी सब मोय मन दो कितने भी डाउट होबले बय खाबले को भी ध्यान नहीं इनका जून द बच्चा पाइ किना जुलाई द ऑपरेशन इनका करी से ऑपरेशन करिया भी मोय ना जाने 5 घंटा लगी सी को मता खान हमा खान को दो इतु करिना और टेस्ट पता दो और उसके चलो से कोई ना और री ऑपरेशन करी भी कोई ना जून नि बच्चा पाइसे जुलाई दे और ऑपरेशन करी से अगस्त दे भी और री ऑपरेशन करी से डॉक्टर खान दो ऑपरेशन करिया था बार इनका 3 महीना करिया दो खून भी बेसी लगे वो खून भी जमा कर भी 3-4 जन इनका रखी भी कोई वो kan family ko da ikun na thaki na e solo ko te di thaki se e jo moi la khun kan komti kan komjor hoble la ahible la khan do isoro अपने बुखी से क्रॉस खून गिरी गिन लो जाए मैं लोग तो एक को भी टुक चुका है बोले ना देवी मिसे को है ऑपरेशन कर भी जाब लेता है फिर डॉक्टर खान 2 बार ऑपरेशन कर भी जाता है खुला मनु जमा करिसिन नाही करे ईश्वरे विश्वास करी ना मनु तो नाही ईश्वर लोग ते दिसे ईश्वर पे মই কান্দ আছে ইনকা ডক্টর লোগ তো মিছা কইছে বলে নি ईश्वर पर মই লোগ তে খনে একটা দ্রুপি লাগি বলে দিয়া নাই ईश्वर पर तो सिखेला वो पर्सन भी 5 घंटा 5 घंटा आधा लगी सी कइसे मोता तो इनका सॉरी मेरे कन करिसे और गति जाय साइ थकिसे 18 फ्रेंड साइ थके तो बान होइसे कोई इन खुशी इनका थकी तो 2018 पे साइ किन इनका 20 टाइम तो साइ थके और फर्स्ट डोज खिले से रो टेस्ट पूरी साइ ना पड़े दवाई लोना कोई ना रो मोय दो खेमोना चलाई दूसरा दवाई तक खाई थके खिलाई थके और खेमोना चलाई ने दवाई खिलाई थके और ना रोई फास्ट ना रोई कोई ना रो डबल डोज भी दिसे ताकन डॉक्टर खान मीटिंग करिना तोले डबल डोज दिबो कोई डबल डोज दिया तम लुका भी बिछि दुख पाए लगा चा फुलिना चमड़ा खन चा ओलाई जाय दफन दंगल निको लागिना गाउदो दुख पाए मन दुख तबी छोटो छोटा मन छोटो होबले दे नाही मोकन और मोय छोटो मन छोटो होबले दे नाही निका साइ ना 2020 दे और डबल डोज खाइ पान होइसे चेक करिना से पान होइसे करिना रो चेक ईश्वर के बेसी थैंक्स दिसे आमा भी मोइला बीमार साइ ने ते थक्या आगे दे ईश्वर মই खान ईश्वर लइसे बाप्तिजम लइसे को बेसी खुशी ना पाइगिना মই खान गली थक्या और মই खान गली बना प्रि ईश्वर कष्ट करिगेन थक्याला मोइला आमा दो एते साइ केना गरा
family itu moi khala gor mali khala morom itu khan saigena isola bacha kan bimar sama time da kinika madad kore itu saigena ama bi mon soigena gicha ja sur hoise prarthana kore sur hoise down piar bi ja surgena ama bi ase ase sur galia ama do mon soigena ase solo gote itu time do moi bi kawi ase ban hoigen thagia do solo gote thanks korigena gawati last je koribile my time la che koribile jado gawati jable time da thanks korigena ama milai ken moi kan thanks kore to bar jado last ho boy sobra sab healing gi che sobra one kori se to la testimony he loble jai se ko jado doctor ni to time de moi ka bimar ban ho na hoigen ulta na pre duita dos di li apni la bimar to dawai do लोभन ना पड़े दूसरा कैंसर निस्ना रुजुई पर जुलाई की बात करेगी ना चाहे दिवी और पैसा रेडी करेगी ना अही दिवी टाइम मिलाएगी ना खुशी टाइम नहीं निके अही भी कोई है अही में छोड़ी कोई है डॉक्टर लोग पता है 3 बार ऑपरेशन करीले कोथा भी ना ओला बो निका 2 बार करे तो कौन बाबी ना ओलाए तो 3 बार करीले ना ओला बो दूसरा कैंसर निस्ना सब कोई ना पता है और मन भी कितने भी छोटो हुआ नहीं मैं खान ईश्वर लोगों ते प्रॉमिस करके जाए तो बार लास्ट से ईश्वर पर हीलिंग दिसे कोई के जा तो डॉक्टर इन्हें को कोई भी मैं खान तो कितने भी मन भी छोटो हुआ नहीं मोटा आई से मन छोटो अपनी साबो ले भावना करे ना ईश्वर लोगों ते बाव दिया तो ईश्वर लोगों ते अपने ला बीमार दिबले मन किनका से इनका मैं लोगों ते जा तो ईश्वर लोगों ते दिसे मैं भी ईश्वर पर हीलिंग दी वो ईश्वर नाम अच्छा करे बना साबो ईश्वर के मान दिन moi पृथ्वी थके वो ईश्वर को छियासे और ईश्वर जगह ते जाओ कोई भी ईश्वर को छियासे वो इन प्रार्थना करी थके निको दिसंबर निको कोरिगिन हादो मार्च महीना दे मोला बीमार पे छि उठी छे आस्ते आस्ते गिन ए छि उठी ना हिली बना फ्रीगिन थके टाइम पे मोला बस मोता के moi को छिया मोता मोला बीमार पे छि उठी जे वो की ना पड़े हो से बच्चा भी छोटो छोटो रो हम अपनी बात कौन पकाएंगे खिलाए तके बच्चा कौन साइ तके वो ना कोई ना मोनो चुकू पानी हो जाए के कंदी तके से कंदी आरो मोता मोनी को छोटो ना भी मोय खलाई छोरो जिंदा छोरा से मोय पठान करी को कोई आगे ती प्रार्थना करी ना ड्राई फास्टिंग आमा ईश्वर ना जाने लिबे आमा भी 3 दिन ड्राई फास्टिंग करी से मोय करने और अपनी लामा भी ईश्वर लोग थाई से त्या ईश्वर गिजार की जा शुरू से तो टेस्टमनी दी था कि मोय प्रार्थना करब कोन होय खोगी ना मोता मोयला हाथ माथा दे हाथ उठाई ना प्रार्थना करे आरो एक बार पर मोयला माथा भी खा खंड एक बार पर तो दिन हीलिंग पा आज तक भी हीलिंग पाई के ना सब मनो लागे थे खरा करी के ना ते सुमनी दी पर से और चेकअप भी आज तक भी ना जाए ना गाँव की खान में सब बन होई छे और आमा भी तो पीछे थे मोयला बच्चा सुखरी बीमार पर बिच्ची मनु खान भी मरी जाए बीमार पर ना मरी के ना चिंता हो वो पर ला फली ला छोड़ो मोय भी लोई लो वो खोई के ना बस्ती पर खोई मा तक आही के ना आमा भी बाप्तिजम लोइसे तो सब मनुला पथना रहे ऐसे अजीत करा कुरियाला भी सब मनु पथना पर मोय भी जिंदा हुई के ना सोला नाम उनसा को परिसे मोय भी मनु लोग तो सोला को था ना कोई भी मोता ना सोला काम की कोरिया से मोता एकला जाबो ना फरे जगह और मधु खा की खान मोतु माइकी मधु खान एकला माइकी मोता ना था क्या जगह मोता कोते कम जाय थके तो जगह तो भी सोला काम पीसी जाएगी ना कोत जाबो कोई मोता कोते जाबो तो पीसी मोय भी जाएगी ना मोता मोय दुजन सोला काम करिया दो सब मनुला प्रार्थना से और मोयला टेस्टमनी यदि खत्म हो जाबो और टेस्टमनी करिया और होनी गिना ता होली भी लोग पड़े मनु खाली ईश्वर सब आशीर्वाद दी आमेन।